येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेपळाचे हेडलायन्स. म्हापशा पेडे जंक्शनार जातात दिसपट्टे अपघात. शेनवारा फांतोडेर रेंट कॅब आनी टॅक्सी मदीं जालो अपघात. नॅशनल हायवे अधिकाऱ्यांनी ह्या जंक्शनाची घेवची दखल, मागता म्हापशेचो आमदार. अवर लेडी ऑफ स्प्रिंग्स इगर्जेचे जाले पारंपारीक पद्दतीन आंजदिवस जुवो सायबिणीचे फेस्त. सायबिणीचे बेसांव घेवपाक भाविकांची उपाट गर्दी. सांताक्रूज वाठारात कोयराच्यो रिगल्यात राशी. सैमाची राखण करच्या बदला सैम विरोधी लावपाक लागल्या वाट. कोयराचो प्रस्न केन्ना पडटलो जाग्यार, थळाव्यांक सतायता प्रस्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापशा पेडे जंक्शनार दिसपट्टे अपघात जायत आसा. हे जंक्शन आतां मौत का कुवा जाला. जंक्शनार सारखे नियोजन नाशिल्ल्यान हे अपघात जातात. शेनवारा फांतोडेर रेंट कॅब आनी टॅक्सी मदीं अपघात जालो, पूण सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. नॅशनल हायवे अधिकाऱ्यांनी ह्या जंक्शनाची दखल घेवची, म्हापशेचो आमदार जोशुआन मागला. पळयात नितीक्षा गांवकराचो रिपोर्ट. पूरा रास्ता खाली है, गाड़ी कोई भी स्पीड से ऐसे बीच में घुसते क्या भैया, वो डायरेक्ट बीच में आ गया. वो तो नसीब वो आए ना, हमने गाड़ी उस साइड लिया, नहीं तो पूरा कि आगे गाड़ी ठोकने वाला था. इस साइड लिया हमने, गाड़ी टर्न मारा, इसको गाड़ी घूम गया उसका और मेरा, नहीं तो बीच में मैं भी गया रहता. आयज सकाळी फांतोडेर पेडे जंक्शनाचेर परत एक्सिडंट जालो. हे जे एक्सिडंट आहा ते ह्या जंक्शनाचेर जायत आसा. लोकांची मागणी आशिल्ली की खंय तरी हांगा ह्या रस्त्याचेर ह्या जंक्शनाचेर रमलर्स घालपाक जाय, स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय, पूण आजून मेरेन हेचेर कांयच कारवाय केल्ली आमकां पळोवपाक मेळना. अशे एक्सिडंट दिसान दीस जायत आसा. खंय तरी आयज सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. बिकॉज येरादारी इतली वाडलेली आसा, लोक इतल्यो फास्ट गाडयो चलयतात की हांगा हे मौत का कुहा जंक्शन जावन रावल्लें आसा. खंय तरी आयज हेचेर कारवाय करपाक जाय आनी अशे दिसान दीस एक्सिडंट जाता तेचेर खंय तरी आयज नियंत्रण येवपाची गरज आसा. जाल्यार पेडे जंक्शनार सिग्नलां बसोवपाचो प्रस्ताव म्हापसा पालिकेत केल्लो, पूण सिग्नल बसोवप आनी ती चालीक लावप हो पालिके खातीर बरो निर्णय न्हय अशें जोशुआन सांगलें. ते भायर पेडे जंक्शनाचो मुद्दो संबंधीत खाते अधिकाऱ्यांनी आपल्या हातात घेवचो अशी प्रतिक्रिया ताणें दिली. ओरिजिनल प्रपोजल आसलो की खंय तरी ओवरपास नाल्यार अंडरपासाची प्रोविजन आसलें. कांय कारणाक जाग्या खातीर थंय तें जावंक ना. आतां परत ऑनरेबल मिनिस्टर बाब नितीन गडकरी गोंयांत आयिल्ले फाटीं डिसेंबराच्या म्हयन्यान, तेन्ना आल्दोनचे आमदार आनी थंयसरले कावन्सिलर ताका मेळून म्हजे म्हायती प्रमाणे तेणें प्रॉमीस केला की थंय ओवरपास जातले म्हणून. कशें करतले आनी खंयची मेथड वापरतले ती म्हाका आजुनूय खबर ना. दॅट इज द लाँग टर्म प्लॅन. शॉर्ट टर्म प्लॅन हांवूय विनंती करता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आयज PWD मिनिस्टर जावन आसा तेंच्यांनी हितून मातशें लक्ष घालचें, कारण हें खूब गरजेचें आसा. आय ऑल्सो ट्रॅवल थ्रू दॅट रोड. सद्याक बोडगिनी ती जात्रा चालू आसा, त्या कारणाक आमी भायरसून येता. तेन्ना आमकां दिसपाक येता की थंय कोण डिसिप्लीन कोणाची कांय ना. सगळे जाण आपल्या टायमा खातीर खंयचे वाटेन घुसोवंक सोदता. देर इज नो ट्रॅफिक सेन्स. नोबडी वॉन्ट्स टू ओबे द लॉ. थंय कॉन्स्टेबल आसता दीसभर, सकाळचे सांज मेरेन कॉन्स्टेबल आसता, ते रावयता गाडयो, कोण रावना. सो एवरीबडी इज इन अ हरी. सगळ्यांची जबाबदारी जावन आसा की सगळ्यांनी आपली आनी कोण बाकीचे मोटरिस्ट आसा तेंची काळजी घेवची. इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी ऑल लूक आफ्टर ईच अदर, बट टुडे आय कॅनॉट सी दॅट हॅपनिंग एनीवेअर. It is important that each and everyone is aware of the situation and is aware that they do not cause an accident. It is everybody's job to make sure that they are in a so slow speed, कारण थंय जंक्शन आसा. सगळ्यांक खबर आसा जे कोण वापरता तो रस्तो वापरता, they are aware of the situation that is there every day. Every day there is a situation there. Even if the vehicle is coming fast, तेंकां खबर आसा की थंय जंक्शन आसा, मातशें स्लो गेल्यार इट इज बेटर अँड सेफर फॉर एवरीबडी. काडल्यार थंय कारण थंय रातचे लोक रावता, थंय जायतो लोक रावता. आनी रातच्यो जेन्ना व्हडल्यो कंटेनर आनी व्हडले व्हडले ट्रक वयता ते स्ट्रिपाचेर आदावन बरो मोठो आवाज येता. ते लोकांक फाटले 3-4 वर्सां भरपूर त्रास काडलेले आसा आनी तेंचे म्हाका खरें दुखरें दिसता, कारण
तांकां रातची न्हिदपाकूय गावना, त्या कारणाक ते स्ट्रिपी काडलेले आसा. आमच्या ट्रॅफिक डिपार्टमेंट हांव विनंती करता DYSP ट्रॅफिक जो आसा तेंच्यांनी म्हापसा ट्रॅफिक अलॉंग वीथ आमचे हेल्प कितें आसा आमी सदांच आसा करपा खातीर, कांय प्रॉब्लम ना. तो म्हापसा आनी आल्दोना म्हाका तशें कांय लागना. सगळे लोक गोंयकार जावन आसा, सगळे लोक म्हापशेचेच जावन आसा. आय एम रेडी टू हेल्प इन वॉट एवर वे पॉसिबल. आमी थंय सिग्नलूय प्रपोज केल्ले, बट ते सिग्नल म्हाका दिसता I feel personally it is better that the National Highway Authority takes up this entire project because it is their junction. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समरिता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. सांताक्रूज वाठारांत कोयराच्यो राशी रिगल्यात. सैमाची राखण करच्या बदला लोक वाट लावपाक उठल्यात. घरातली घाण रस्त्या कुशीक हाडून वडयतात. कॅमेरा कोयराची राखण करपाक लायिल्ल्या वरी दिसता. पळयात पणजे ते बांबोळे सर्व्हिस रोडार लोकांनी केल्ली बुरशेपणां. हे आतां तुमी म्हणटाले हें खंय काय म्हण, हें बरें पयस आसतलें म्हणजे एके सिटीन सटी इतले हिंगा गार्बेज आसा सर. पूण हें खंय चड पयस न्हू. हें जस्ट 5 किलोमिटर्स फ्रॉम पेंजीम सिटी सांताक्रूज. आनी हे सांताक्रूज एका तेंपार इतलें बरें आहलें, नितळ आहलें, क्लीन आसतालें. पूण आयज त्या सांताक्रूजाक पळयत जाल्यार हिंगा ह्या सर्वीस रोडाचेर फ्रॉम पेंजीम टू बांबोली वयता त्या सर्वीस रोडाचेर आयज आमी हिंगा पळयल्ली हिंगा गार्बेजीचे पळय इतली घाण केल्ली आहा सर्वीस रोडाक. नॅक्स्ट टू हे सांताक्रूज लेक आहा पळय ते थिंगा तोय आहा पळय ते हायवेच्या सायडीक NH66 आनी हिंगा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता ती हिंगा गार्बेजीचे पळय इतली रास केल्ली आहा रस्त्याच्या सायडीक सर्वीस रोडाच्या सायडीक. ती पळोवपाक इतली घाण मारता आनी वीट येता. आनी हिंगा अशें दिसता हिंगा कोण ऑथॉरिटी हिंगा विचारपाची ना, कंट्रोल करपाचो हिंगा कोण ना आनी कोण हांकां विचारपाक ना अशें हिंगा पळोवपाक अशें दिसता. आतां हांव म्हणना अशें हिंगा ही गार्बेज कलेक्शन जायना, हो गार्बेज कोण काडना. ही गार्बेज कलेक्ट करून हिंगा कोण ऑथॉरिटी आहा ते वताच, पूण हिंगा कोण उडयतल्याचेर हिंगा कंट्रोल ना. आनी जरी तर ती वताली जाल्यार डोर टू डोर जाल्यार ह्या घरांतले लोक हिंगा रस्त्याचेर हाडून कित्याक उडयता आनी कोण उडयता पळय तेंचेर कित्याक कंट्रोल करना हो व्हडलोच क्वेश्चन मार्क आहा. हिंगा पळयात एक कॅमेरा दिश्टी पडटा, CCTV कॅमेरा. हो आतां कोणाक पळयता ती देवा खबर, वो चलता तिवूय जाल्यार देवा खबर. वो कोणाक पळयता, हो गार्बेज कोण उडयता पळय ताका पळयता, हो गार्बेज कोण काडटा पळय ताका पळयताय जाल्यार म्हाका खबर ना. तेजे पोजिशन खंयच्यान आहा तें तुमी पळया. हे पळय हो आतां पळय रोड येता तो पेंजीम टू बांबोली वचपाचो रोड, सर्वीस रोड. आनी तुमी तिका गार्बेज पळया आहा ती पळयल्या. आतां हे सांताक्रूज लेक आनी ते आतां लेक हे लेक आनी आतां तुमी हिंगा पळया हे कितलें ब्युटिफिकेशन पळय तें. आतां हिंगा ही गार्बेज काडटलो कोण? ही गार्बेज कसली कसली हिंगा गार्बेज हिंगा सगळे लोकांचे कितें वेस्ट आहा तें हाडून हिंगा उडोवपाचें. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सभापती रमेश तवडकारान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केल्ल्यान राजकारणांत खवदळ चल्ल्या. खोतीगांव आनी श्रीस्थळच्या सरपंचांनी गोविंद गावडेचेर सरकारी पयशांचे स्कॅम केल्ल्याचो उक्तो आरोप केला.
ताजेर सत्ताधारी आनी विरोधकांनी आपल्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया दिल्या. विरोधकांनी गोविंद गावडेक निलंबित करपाची मागणी केल्या. आयकात तांकां. गोंयचे असेंब्लीचो माननीय सभापती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सरकाराच्या कामकाजाचेर चड करून आर्ट मिनिस्टराचेर जेन्ना इतले उलयता तेन्ना ओपोजिशन म्हणून आमकां तो जॉईन जाला काय आमकां दिसता. इतलें ताणें एक्सपोज केल्लें फक्त एक उतर म्हणपाचें ताणें दवरलें म्हणटा तें स्कॅम. पूण जें कितें सगळें सांगलां ताजेर क्लियर कट दिसता की हें कितें तरी फायनान्शियल बंगलिंग जाल्लें आहा, ह्यूज फायनान्शियल मिसडेमिनर जाला. जे पयशे बेनिफिशरींक वचूंक जाय ते पयशे बेनिफिशरींक भलतेच लोकांक गेल्ले आहा, आपले भितर रॅकेट करून पयशे खाल्या. आनी डायरेक्टली सभापती जो हू प्रिजायड्स ओवर द हावस तो जेन्ना हें अशें उलोवंक शकता तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज टू टेक हीड and show that it has got some financial prudence and some responsibility and accountability when it comes to public money. Finally, it is public money. And we are left with no other option but to say that the minister has to resign. हांव हाजे पयलीं मिनिस्टराक खूब टार्गेट केल्लो. हांव सांगूंक शकता हांव जाणच आशिल्लो म्हणून हांव म्हणूंक सोदना. आय वॉन्ट टू गिव हिम द बेनिफीट ऑफ डाउट. बट बेनिफीट ऑफ डाउट वेर? हियर द स्पीकर हिमसेल्फ हॅज सेड इट. आनी ही गोष्ट आमकांय सांगिल्ली. आमी हे एलिगेशनां खूब मंत्र्यांचेर करूंक शकता. हो एकलोच न्ही, आनी खूब मंत्री आहा ज्यांचेर क्लियर कट फायनान्शियल मॅटरांनी करप्शन इनवॉल्ड आहा तें कळटा. पूण हें डिस्कस करपाक खंय मेळटा? नंबर खंय आहा आमचे? असेंब्ली कितल्या दिसांची घेता? सो आमकां कांय ऑप्शन उरना. बट इन दीस मॅटर वेन स्पीकर हिमसेल्फ इज एक्सपोज्ड वी आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन बट टू डिमांड हिज रेजिग्नेशन. मी सांगत आसा की हे सरकार म्हणटा ते टोटल करप्शन सरकार. हे गेल्ली 10 वर्सां जाली आमी सांगतात. आनी म्हाका दिसता आयची घटना जी खुद स्पीकर ऑफ द गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली बाब रमेश तवडकरान सांगलें की ताच्या ह्या सरकाराचे कॅबिनेटांतलो एक मंत्री इज डायरेक्टली इनवॉल्ड इन अ स्कॅम वेर अंडर स्पेशल ग्रांट्स जे मिनिस्टराक पावर आसा अप टू 5 लाख वेर दे कॅन युटिलायज फंड्स ते आर्ट एंड कल्चराच्या अंडर ते कोणाक लोकांक पयशे वाटीत आसा. नाव दीस इज नॉट द फर्स्ट इन्स्टन्स. हो सेम मंत्री हाजेर आमी कितलेशे खुलासा केले. हाजेर आरोप आशिल्ले की हाणें ताज महल जो बांदला तातूंत ताणें जवळपास 90 कोटीचो स्कॅम केला म्हणून. आतां आयरनी अशी की हो सरकार भ्रष्ट जुमला पार्टीचो सरकार तुमी जर देशभर पळयत जाल्यार जे दिल्ली लिकर स्कॅम जालें ते तांणी सांगलें की चेंज ऑफ पॉलिसी कित्याक डायरेक्टली इट इज बेनिफिटींग टू द मिनिस्टर्स ऑर देआर कलिग्स ऑर देआर फॅमिली ऑर देआर फ्रेंड्स म्हणून ताजेर ईडी चवकशी करता. आनी हांगा गोंय राज्यांत एक न्ही कितलीशी उदाहरणां आसा. हांगा तुमचे खुद मंत्री जाका स्पीकर क्लीन चीट दिता दॅट ही इज इनवॉल्ड इन करप्शन रावता आनी कोणाक तर मुख्यमंत्र्यान ताका आयच्या आज सस्पेंड करपाक जाय. लज मरी. अरे जेन्ना गव्हर्नर स्पीच आज अधिवेशन चालू जाता पयलो दीस आनी थंय खुद स्पीकरूच ताका सांगता की इन्क्वायरी जावपाक इन्क्वायरी करता ताजेर कंप्लेनी आयल्या म्हणून. जाल्यार हो विशय घरगुती आशिल्ल्यान आपूण दोनूय बाजू आयकून घेतलो आनी मागीर मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा करतलो अशें उतर सदानंद शेट तानावडेन दिला. आयकात ताका. सभापती कडेन उलयता कारण हांव सकाळी फोन करतलो लागूना आज आनी फाल्यां हांव आसा त्यामुळे आनी आमच्या मंत्र्याकूय भेट घेवन मागीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करता कारण घरगुती विशय आसा अशें जाहीर व्यक्तव्य जावं जायना त्यामुळे हांव तांचे कडेन उलयता. कशें आसता की बऱ्याचदा एकठांय आसतकच एक एकदां वेगवेगळे हे आसता पण तुजी बरोबर आसा की तें अशें भायर येवं जायना इतलें खरें आसा आनी त्यामुळे हांव तांचे कडेन उलयतां आनी त्या नंतरच हांव सीएमा कडेन डिस्कस करता कितें विशय आसा तो आनी वील सॉर्ट आउट. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. अवर लेडी ऑफ स्प्रिंग्स इगर्जेचे फेस्त जाले. सायबिणीचे बेसांव घेवपाक भावीक एकठांय जाले. पारंपारीक पद्दतीन आंजा दिवा जुवो सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले.
भक्त मोठ्या संख्येन ह्या फेस्ताक वांटेकार जावन सायबिणीचे बेसांव घेतले. पळयात कांय उमेदीचे खीण. असोल्डा अवर लेडी ऑफ स्प्रिंग इगर्जेचे फेस्त मनयले. तिका आंजादी वा जुवो अशें म्हणटात. अवर लेडी ऑफ स्प्रिंग चर्च सुरवेक एक ल्हान फातराचे कपेल बांदिल्ले, पूण उपरांत बांदावळ केली. मदर चर्च म्हूण दिल्लो एक प्रतीक चिन्ह ह्या इगर्जेन दिश्टी पडटा. लोकांनी व्हडा उमेदीन सायबिणीचे बेसांव घेतले. All faiths from different villages of Goa assembled together at our residence, Santa Ana de Silva Almeida João, and from there the procession proceeds to Ilha de Barai, which is our property at the Asolda Kavalusi approach road, and then we all go faithfully with a prayerful, serene atmosphere. We say the Ladain at that point, and thereafter we return back to the residence, followed by me at our residence. हे फेस्त दोगोय भयण्यो निडा जुवान जया जुवान हे फेस्त सेलिब्रेट करता आणि हे फेस्त आसा ब्रता सायबीण म्हणून. ब्रता सायबीण म्हणजे इट्स अदर वर्ड्स अ लेडी ऑफ स्प्रिंग्स. हे ही सायबिणीचे म्हणजे दिसावळे स्टार्ट जाले दिश्टी पडली 5th सेंचुरीत कॉन्स्टांटिनोपल म्हणटा थिंगा. आणि थंय ते एक सोल्जराक ती म्हणजे ते हे जालें जेन्ना तो फ्युचरान किंग जालो, एम्परर जालो, तेन्ना तेणे तेका मानून ते व्हडली फेस्त केलें. आनी कित्याक स्प्रिंगा वरवीं जायते मिरेकल जाल्ले ते कॉन्स्टांटिनोपलान. हे स्टार्ट जाल्ले ऑर्थोडॉक्स चर्चीन, पण आयज ती रोमन कॅथलीक चर्चीन ते एक्सेप्ट केलां आनी हे फेस्त गोंयांत पावलां थ्रू द पोर्चुगीज. Nossa Senhora das Brotas. It's been open for the public for about 11 years. This feast is celebrated commemorating the Festival of Lights on Candlemas Day, where we also celebrate the feast of Nossa Senhora da Saúde. This feast has been a remembrance that we all are light of the world. So with this commemoration of the Nossa Senhora das Brotas at Ilha de Barai, the devotees go along with a candlelit procession and pray the rosary, as well as the Ladain is done, and then all of us sing the Nossa Senhora das Brotas song, which is very typical of this day. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 8 फेब्रुवारी मेरेन हवामान सुकें आसतलें, जाल्यार सकाळच्या वेळार कांय सुवातांनी उतर धुकें पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 5 दीस उण्या तापमानात व्हडलो बदल जावचो ना, हवामान विभागाचो अदमास. शेनवारा सुखद हवामान तिगून उरतले. सकाळी धुकें पडू येता, ताका लागून तापमानात थाणाय वाडटली. IMDन अदमास उक्तायला. फुडले 5 दीस उण्यांत उणें तापमान स्थिर उरतले, मळब नितळ जातले. आयचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 31 आनी 19 डिग्री सेल्सियस उरतले. शेनवारा हवामान सुकें, उण्यांत उणें तापमान स्थिर, एकसुरे सुवातेर उतर धुकें पडपाची शक्यताय. शेनवारा मळब उरतले निवळ. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 19 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.